दरवाजे के पीछे छुपी मुनीरा खौफ से थर थर कांप रही थी। कुछ दिन पहले पढ़ाई की वजह से वो अपने ताया के घर शहर आई थी। आज से पहले वो कभी ताया के बच्चों से नहीं मिली थी। जब उसकी मुलाकात ताया के बड़े बेटे मास से हुई, जो उसकी यूनी का सीनियर बिगड़ा स्टूडेंट था, जिसकी उसने भरी यूनी में बेइज्जती की थी। उस दिन के बाद से मास उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजे से लगी खड़ी थी, पर खिड़की लॉक करना भूल गई थी कि मास खिड़की से उसके कमरे में दाखिल हुआ और खौफ से कांपती मुनीरा को देख के हंसते हुए अपने करीब किया। तुम तो बहुत डरपोक हो, ऐसा करोगी तो तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, पुरसरार लहजे में कहता हुआ उसके बिल्कुल करीब हुआ था। मुनीरा को इस घर में आए कई दिन गुजर गए थे। आज चूंकि सब घरवाले ही शादी पर गए हुए थे, मुनीरा अपने एग्जाम्स की वजह से घर पर ही रुकी थी। वो नहीं जानती थी कि मौस भी घर वालों के साथ नहीं गया। उसे यूनिवर्सिटी वाला वाकया याद आया तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मुनीरा और मौस दोनों तायाजाद कजन थे, लेकिन आज तक दोनों घरानों में मामूली सी नोकझोंक की वजह से वो कजन आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। मुनीरा जानती थी कि मेरे ताया के 2 बेटे हैं, लेकिन वो दोनों में से एक से भी कभी नहीं मिली थी। मुनीरा के माँ बाप एक गांव में रहते थे, जबकि ताया बहुत साल पहले, जब मुनीरा अभी पैदा भी नहीं हुई थी, इस वक्त ही शहर आकर आबाद हो गए। क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिसकी वजह से उन्हें शहर के बहुत से चक्कर लगाना पड़ते थे। इसीलिए वो अपने बीवी और बच्चों समेत शहर शिफ्ट हो गए थे। मुनीरा की सारी फैमिली गांव में ही रिहाइश पजीर थे। उसने गांव में ही अपनी तालीम जारी रखी। इसके बाबा और ताया के दरमियान घर के हिस्से की वजह से मामूली नोकझोंक थी, जिसकी वजह से दोनों घरानों का आपस में आना जाना बहुत ही कम था। कभी कोई फंक्शन या फोतकी वगैरह पर जाना पड़ता, ताया ताई खुद ही जाते थे। बच्चे कभी उनके साथ नहीं आए थे। इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन फिर मुनीरा के बाबा ने अपने बड़े भाई का एहतराम करते हुए आपस के इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया। एक दिन जब ताया ताई उनके घर मिलने आए थे, तभी उसके बाबा ने उसके ताया से बात की कि मुनीरा डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन यहाँ गांव से शहर हर रोज़ मेडिकल कॉलेज में जाना बहुत मुश्किल है। मैं इससे कह रहा हूँ कि नज़दीकी किसी यूनिवर्सिटी से ही BS कर लो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। तभी उसके ताया मुस्कुराते हुए बोले, भाई इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, शहर में अपना घर है, मुनीरा को वहाँ भेजो। वैसे भी माज और हमाद दोनों ही अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और शहर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मुनीरा माज लोगों के साथ ही यूनिवर्सिटी चली जाया करेगी और माशाल्लाह से माज भी तो डॉक्टर बनने ही जा रहा है। मुनीरा लोग 2 बहन भाई थे, जबकि इससे छोटा इसका एक और भाई था। दोनों बहन भाई ही खूबसूरती में बाकमाल थे, लेकिन मुनीरा खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई पुरएतमाद लड़की थी। उसे देखते ही हर कोई उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता। पहले तो मुनीरा के बाबा कुछ सोचने लगे, लेकिन ताया के बार बार इसरार करने पर उसके बाबा को मानना ही पड़ा। ताया भी कह रहे थे कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे बनने दो, और अभी भी तुम गैरों वाली बात करते हो, वो घर भी तो मुनीरा का ही है। बस इसी बात से उसके बाबा ने हाँ बोल दी। अगले दिन ही उसके बाबा नवाज खान उसके ताया फरहाद खान के साथ मुनीरा का एडमिशन करवाने के लिए शहर चले गए। आखिरकार मुनीरा का एडमिशन हो गया था, लेकिन वो कुछ परेशान थी, क्योंकि वो हमेशा से अपने ही घर में रही है। अब अपने ताया के घर में वो कैसे रहेगी, यही सोच सोचकर उसका दिल परेशान हो रहा था। लेकिन फिर उसकी मामा और बाबा ने उसे तसल्ली दी कि वहाँ ताया ताई भी हैं और तुम्हारे दोनों कजन्स माज और हमाद भी तो हैं। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, वो सब तुम्हारे अपने ही हैं। अपने बाबा और मामा की ये बात सुनकर उसके दिल को कुछ तसल्ली हुई थी। इस रात ही उसने अपनी पैकिंग कर ली थी। बाबा ही उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे। अगले ही दिन शाम को वो ताया के घर पहुंचे थे। बाबा उसे छोड़ते ही घर वापस लौट आए थे। ताई जान ने उसे उसका कमरा दिखा दिया था। ताया का घर बहुत खूबसूरत था। इस घर की शान और शौकत देखकर इसने अंदाजा लगा लिया था कि जितना सुना था सच में मेरे ताया तो उतने ही अमीर हैं। लेकिन बार बार ख्याल आ रहा था कि न जाने ताया के बेटे कैसे होंगे, क्योंकि आज तक किसी भी नामहरम के सामने वो यूं नहीं जाती थी और ननियाल में भी किसी कजन के साथ वो इतनी ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं थे। लेकिन एक घर में रहते हुए न जाने वो कैसा महसूस करेगी, यही सोचते हुए उसका दिल परेशान हो गया था। रात को डिनर करने के लिए घर की मुलाजमा उसे बुलाने आई थी। वो परेशान दिल के साथ खाने की टेबल पर पहुंची तो वहां ताया ताई और एक लड़का बैठे थे। पहले तो उससे सोचा ये मौस होगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मौस तो बड़ा है,
یہ تو کوئی کالج اسٹوڈنٹ لگ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی تائی امی نے تعارف کروایا کہ یہ حماد ہے اور معاذ آج اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہے، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ حماد کافی خوش اخلاق اور سلجھا ہوا نوجوان تھا جس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی۔ پہلے دن ہی منیرا نے حماد کے ساتھ کچھ گپ شپ کی اور اس سے اپنا یہ کزن بہت پسند آیا تھا جو عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہی اس نے سوچ لیا کہ معاذ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کل اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نئی جگہ ہونے کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہی نماز کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نماز پڑھتے ہی گھر کے لان میں آ گئی تھی۔ ابھی تک گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، صرف ایک حماد تھا جو صبح لان میں ہی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آپی آپ صبح ہی اٹھ گئے؟ منیرا نے جواب دیا، ہاں میری عادت ہے، میں صبح ہی اٹھ جاتی ہوں۔ ویسے بھی ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ رات کو جلدی سوتے اور صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں، اور تم بھی تو صبح ہی اٹھ گئے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، مجھے بھی یہی عادت ہے کہ صبح اٹھتے ہی میں فریش رہنے کے لیے تھوڑی سی ایکسرسائز کرتا ہوں، اور امی ابو نماز پڑھتے ہی دوبارہ سے سو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سو جانا تھا، اتنے صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ میں بولی، نہیں مجھے عادت نہیں ہے۔ تبھی حماد بولا، ٹھیک ہے آپی، آپ یہاں لان میں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ منیرا نے جواب دیا، نہیں میں صبح خالی پیٹ چائے نہیں پیتی۔ منیرا کی یہ بات سن کے حماد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ماس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے لیکن پھر خاموش رہے۔ تائی امی بھی اٹھ گئی تھی، انہوں نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ منیرا ناشتے کے لیے گئی، ماس ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں آیا تھا۔ تبھی تایا جان کہنے لگے، نہ جانے یہ لڑکا کب سدھرے گا، ساری رات گھر نہیں آتا، دوستوں کے ساتھ موج مستی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ کام لگتے ہیں اس کے ڈاکٹر بننے والے۔ تایا جان کی یہ بات سنتے ہی منیرا یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ ماس اپنی پڑھائی میں بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا اور وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کے تایا جان نے مخاطب کیا کہ منیرا بیٹا تم ریڈی ہو جانا، یونیورسٹی جانے کے لیے میں آفس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ منیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے تایا ابو، میں بس ریڈی ہوں، میں اپنا بیگ لے آؤں، پھر میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ یہی کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ تایا جان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، بہت اچھی بچی ہے، میرے بھائی نے بہت ہی اچھی تربیت کی ہے اس کی، جس گھر میں بہو بن کر جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں منیرا اپنا بیگ لے کر واپس آ گئی تھی۔ تایا جان اسے گاڑی میں بٹھا کر یونیورسٹی لے گئے تھے۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھی تھی بلکہ گورنمنٹ کالج سے اس نے FSC پری میڈیکل کیا تھا۔ یونیورسٹی کے ماحول سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ ڈھونڈا اور کلاس روم میں چلے گئی۔ آج پہلا دن تھا، اس وجہ سے کلاس میں پڑھائی تو نہیں ہوئی، تمام کلاس کے انٹروڈکشن ہی ہوئے تھے۔ اسی طرح اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام حوریہ تھا۔ حوریہ کافی اچھی نیچر کی لڑکی تھی۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی وہ حوریہ کے ساتھ باہر گراؤنڈ میں آ گئی۔ حوریہ نے اس سے اپنے بارے میں بتایا کہ ڈاکٹر بننا اس کا بہت بڑا خواب ہے۔ منیرا کا بھی تو یہی خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت میں علاج کرے اور گاؤں میں کوئی اچھا ہسپتال بنائے، اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ شہر آئی تھی۔ ابھی وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھے، تبھی 3 لڑکے ان کی طرف بڑھے۔ یہ انتہائی آوارہ اور نالائق قسم کے لگ رہے تھے۔ منیرا انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر حوریہ سے بولی، چلو یہاں سے کینٹین پر چلتے ہیں، لیکن تبھی وہ تینوں لڑکے وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ بات تو منیرا اچھی طرح جانتی تھی کہ جب بھی نئے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو سینئر اسٹوڈنٹس انہیں تنگ ضرور کرتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ڈر رہی تھی کیونکہ صبح آتے ہی اس نے 1-2 واقعے ایسے دیکھ لیے تھے کہ سینئر اسٹوڈنٹس اپنے جونیئر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ ان لڑکوں کی چال ڈھال سے یہ بات جان گئی تھی کہ یہاں کے سینئر بگڑے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی جب وہ تینوں لڑکے ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ منیرا نے غصے کی نظر سے ان تینوں کی طرف دیکھا اور بولی، جی کیا مسئلہ ہے؟ تبھی وہ تینوں کہکا لگا کر ہنسے۔ ان میں سے ایک آوارہ لڑکا جو دونوں کا لیڈر نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دوسرے دونوں اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں۔ وہ منیرا کے بالکل قریب ہوا اور بولا، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے تم میں، جانتی ہو یہاں کی سینئر ہیں ہم۔ منیرا نے جواب دیا، سینئر ہو پروفیسر نہیں۔ تبھی وہ دوسرے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور دیکھ یار کتنا نخرہ ہے اس کے اندر، لگتا ہے اس لڑکی کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ منیرا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اونچا قد، جیل سے چمکتے بال جو بے ترتیب انداز میں پیچھے کی طرف سیٹ کیے ہوئے تھے،
चेहरे पर गरूर और बेपरवाही की साफ झलक दिखाई दे रही थी, जैसे उसे इस दुनिया की कोई चीज चैलेंज नहीं कर सकती। उसने महंगे ब्रांड की जीन्स और एक धारीदार टी शर्ट पहनी हुई थी, जो इसकी औकात से ज्यादा उसके दिखावे को जाहिर कर रही थी। आंखों में एक अजीब सी बेबाकी थी, जैसे ये नए आने वाले हर स्टूडेंट को नीचा दिखाने का अज़म रखता हो। उसने हाथ में सिगरेट का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिससे धुआं निकलकर इर्द गिर्द के लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। इसकी आवाज में खनक और लहजे में इस कदर बदतमीजी थी कि मुनीरा को इसका मजाक इस कदर नागवार गुजरा कि उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया और बोली, शर्म नहीं आती? और तुम्हें सेंस नहीं कि एक लड़की से किस तरह बात करनी है? यहाँ पर तुम अपनी तरबियत शो करवा रहे हो कि ये तरबियत की है तुम्हारे वालिदैन ने। तभी वो सिगरेट से खाली हाथ अपने उसी रुखसार पर फेरते हुए जिसको अभी अभी मुनीरा ने थप्पड़ मारा था, मुनीरा की तरफ उंगली करके बोला, इस थप्पड़ का बदला बहुत महंगा पड़ेगा। पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वहां जमा हो गए थे। हर कोई ही बातें कर रहा था, ये नई आने वाली लड़की है, इसने सीनियर लड़के मुआज पर हाथ उठाया है। अब तो ये इस यूनिवर्सिटी से निकली। इसका नाम सुनकर गोया उस पर कोई धमाका हुआ था। माज नाम था इस बिगड़े हुए नौजवान का। ताया अबू ने बताया था कि उनका बेटा माज भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो मुझसे 1 साल सीनियर है। क्या ये वही माज तो नहीं? मुनीरा ने खुद से ये बात सोची थी। फिर उसे ख्याल आया, मेरे ताया अबू की तरबियत ऐसी नहीं हो सकती। ये मेरा कजन मुआज नहीं हो सकता, ये कोई और ही होगा। लेकिन वो गुस्से की वजह से लाल पीला हो रहा था। मुनीरा अपनी दोस्त हुरिया के साथ वहां से कैंटीन पर जा चुकी थी। माज जो अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ा मुनीरा को ही तक रहा था। इसके दोस्त उसको पकड़ते हुए एक साइड पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उनका हाथ झटका और बोला, देखना मैं इस लड़की का क्या हाल करता हूँ। इसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगेगी। ऐसी इसे सजा दूंगा कि हमेशा याद रखेगी। मुनीरा जो कैंटीन पर बैठी हुरिया के साथ चाय का कप सामने रखे सोचों में गुम बैठी थी। बार बार उसके दिल में यही बात आ रही थी कि कहीं ये माज उसके तायबू का बेटा तो नहीं। तभी हुरिया ने उसे मुखातिब किया और बोले, यार वैसे एक बात कहूं कि तुम्हें उस लड़के पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम नहीं जानते कि वो इस यूनिवर्सिटी के सीनियर इंतहाई बदतमीज है, और ये लड़का जिससे तुमने पंगा लिया है ये बहुत बिगड़ा हुआ है। ये लड़कियों की इज्जत तार तार करने में 1 मिनट नहीं लगाता। मैंने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है। तभी मुनीरा ने जवाब दिया, मैं नहीं डरती किसी से। कितनी बदतमीजी कर रहा था वो मुझसे। ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त हुआ। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, अपने सीनियर की बातें सुनने के लिए नहीं। लेकिन अंदर से मुनीरा बहुत ज्यादा परेशान थी। यूनिवर्सिटी से जैसे ही वो घर गई, ताई अम्मी ने दोपहर का खाना तैयार कर दिया था। वो फ्रेश होकर जैसे ही खाना खाने के लिए नीचे आई तो उसकी पहली नजर उस पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके औसान खता हो गए थे। ये वही लड़का था जिसकी आज उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बेइज्जती की थी। ये उसका अपना कजन मुआज था। उसे देखते ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। ताया अब्बू का बेटा मुआज यही है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी मुआज जो खाना खाने में मशगूल था, अचानक से उसकी नजर दूर खड़ी मुनीरा पर पड़ी। उसने खाना वहीं छोड़ा और उठ खड़ा हुआ और उससे मुखातिब करते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? किस लिए आई हो यहाँ? तभी ताई अम्मी जो अभी किचन से निकलकर बाहर आ रही थी, उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्यों चला रहे हो? ये तुम्हारी चच्चा जात मुनीरा है, ये यहाँ पढ़ने के लिए आई है। वो ताई अम्मी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप बीच में ना बोले, ये मेरे चच्चा की बेटी है या कोई और, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे घर में क्या कर रही है? तभी ताई अम्मी ने जवाब दिया, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस घर में और लोग भी रहते हैं। ये यहाँ मेहमान है और यहीं पे रहेगी। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ भाग गया था। मुनीरा अपनी जगह पर गुमसुम खड़ी थी। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ बहुत गलत होने वाला है। तभी ताई अम्मी उसे हाथ से पकड़ती हुई टेबल तक ले आई और बोली, ये शुरू से ऐसा ही है, तुम इसकी फिक्र नहीं करो और खाना खाओ। खुद ही जब भूख लगेगी खा लेगा, कब तक भूखा रहेगा? वैसे ये तुम पर ऐसे फट क्यों रहा था? तभी मुनीरा आज होने वाला वाकया ताई अम्मी से छुपाते हुए बोली, नहीं जानती मैं ताई अम्मी। ताई अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मुनीरा बार बार उसी शख्स के बारे में सोच रही थी। ये सिर्फ देखने में बिगड़ा हुआ नहीं था, बल्कि सच में इंतहाई का खड़ूस था, जो अपनी माँ के साथ भी इस कदर बदतमीजी कर रहा है। वो न जाने अब मेरे साथ क्या करेगा। इसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे ये धमकी दी है, अब तो इसके साथ आमना सामना होता ही रहेगा। यही सोचते हुए वो बेहद परेशान हो गई थी। अब हर रोज उसका टकराव मास के साथ होता रहता था, लेकिन वो कोशिश करती कि मास के सामने ना ही जाए, लेकिन एक घर में रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था।
वो इसे चिढ़ाने के लिए टाइम से पहले ही खाने के टेबल पर आ जाता था और खाना खाते वक्त भी उसकी तरफ इंतहाई वहशियाना नजरों से देखता और उसे ये एहसास दिलाता था कि जल्द ही वो अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगा। मुनीरा कुतराती थी कि वो इसके सामने ना ही जाए। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती। अब हर रोज यूनिवर्सिटी में भी वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता और जहाँ कहीं उसे मुनीरा नजर आती वहां पर जाकर बैठना खुद पर फर्ज समझता था और दोस्तों के साथ मिलकर कहकहे लगाता। मुनीरा को ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन क्या करती, वो मजबूर थी। अब उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो जान गई थी कि वो इसके अपने सगे ताया का बेटा है। एक दिन में मुनीरा अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह सवेरे उठकर हाथ में किताब पकड़े लॉन में आ गई। उसे सुबह सुबह लॉन में बैठकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो किताब खोले इधर उधर चक्कर लगाकर अपनी पढ़ाई में मशगूल थे। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कोई इसके पीछे है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मौज इसके पीछे खड़ा था और एक वहशियाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके करीब आया और बोला, सुबह ही सुबह पढ़ाई हो रही है, लगता है मैडम बहुत बड़ी डॉक्टर बनने जा रही है। सोचो जब तुम्हारा ये ख्वाब टूटकर बिखरेगा उस वक्त क्या होगा, जब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उसकी इस बात से मुनीरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो मास, तुम मेरे रास्ते में ना आया करो। मानती हूँ मैं तुम्हारे घर पर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बार बार मुझे टॉर्चर करो। तभी उसने एक बुलंद कहका लगाया और बोला, अब तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम जानती हो तुम्हें अपनी पढ़ाई ऐसे ही छोड़कर वापस अपने उस गांव जाना पड़ेगा। अफसोस है मुझे कि तुम बहुत मजबूर हो चुकी हो। जब तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझसे बदतमीजी की थी उस वक्त तुम ये नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत पछताओगी तुम। तभी मुनीरा बोली, मैंने कहा ना मास भाई मेरे रास्ते में ना आया करे और मुझे परेशान न करें। मास उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, खबरदार अगर आज के बाद मेरा नाम लिया। मुनीरा ने जवाब दिया, मुझे भी कोई शौक नहीं आपका नाम लेने का, बराए मेहरबानी मुझे पढ़ने दें, क्योंकि आप खुद तो सिर्फ यूनी लड़कियों को तंग करने के लिए जाते हैं। तभी मास ने मुनीरा के हाथ से किताब छीनी और बोला, लो नहीं पढ़ने देता, क्या करोगी तुम? अपने तायाबू को बता दोगी या अपनी उस ताई को बताओगी जो पहले ही कोशिशों में है कि मुझे घर से बाहर निकलवा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मुनीरा ने एक झटके से उसके हाथ से किताब लेना चाही, लेकिन उसने किताब अपने पीछे छुपा ली और बोला, ये तो अब नहीं मिलेगी, टेस्ट है कोई तुम्हारा? कोई बात नहीं, ये किताब अब मेरे पास रहेगी, इसे मेरे कमरे में लेने आ जाना। इतनी बात कहते ही वो वहां से चल दिया था। तभी वो भागते हुए आगे की तरफ गई और बोली, मास मैं कहती हूँ मेरी किताब दे दो, नहीं तो मैं तायाबू को बता दूंगी। उसने फिर एक बुलंद कहका लगाया और बोला, मैं किसी से नहीं डरता और ये पकड़ो अपनी किताब, लेकिन याद रखना तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने अच्छा नहीं किया। भरी यूनी के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है और इस बेइज्जती का बदला मैं बहुत जल्द तुमसे ले लूंगा। ऐसे ही बात बात पर उसे डराना धमकाना मौस की आदत में शामिल हो गया था। लेकिन मुनीरा हैरान थी कि अब कई दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पे कहके नहीं लगाता। यूनिवर्सिटी में भी जब कभी आमना सामना हो जाता था तो ये पास से उसे इग्नोर करके गुजर जाता था। मुनीरा बहुत हैरान हो रही थी कि मुआज में इतना बदलाव कैसे आ गया, और फिर मुआज का अपनी माँ के साथ बिगड़ता रवैया मुनीरा को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि ताया जान के साथ तो उसका रवैया कुछ बेहतर था, लेकिन ताई जान के साथ वो हमेशा रूड बिहेवियर में ही रहता था। उस दिन जैसे ही मुनीरा यूनिवर्सिटी से घर लौटी, घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। इसकी ताई जान ने उसे बताया कि ये उसकी कजन और उनकी फैमिली है, उनके बेटे की शादी है, इसलिए इनविटेशन देने आए हैं। मुनीरा उनसे मामूली सलाम दुआ के बाद अपने कमरे में चले गई। कुछ दिन बाद ही शादी थी, सब घर वाले ही शादी पर जा रहे थे। उसके ताया जान ने तो मुनीरा से भी कहा था कि वो साथ चले, घर पर अकेली क्या करेगी, लेकिन मुनीरा ने ये कहकर टाल दिया कि मेरे एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती, यहाँ वैसे भी सारे नौकर चाकर हैं, मैं रह लूंगी। ताया जान भी उसके एग्जाम्स का सोचकर खामोश हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुनीरा पढ़ने के मामले में बहुत सिंसियर है, और ताया जान भी चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। और मुआज के बारे में तो वो कुछ भी ना जानते थे, ना ही वो कुछ बताना पसंद करता था कि आजकल उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ताया जान ने बहुत दफा उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हर दफा ये बात कहकर टाल देता कि आप अपने काम से और अपनी फैमिली से ताल्लुक रखें, मेरे बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इस दिन जब सब लोग शादी पर जा चुके थे, मुनीरा और ताया जान के घर काम करने वाली नौकरानी रशीदा बीबी इसके साथ घर पर ही मौजूद थी। मुनीरा ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करवाने में रशीदा बीबी की मदद कर रही थी।
کہ تبھی اسے محسوس ہوا کوئی ابھی ابھی ڈرائنگ روم میں آیا ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہاں معاذ کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی حیران ہوئی کہ کیا یہ شادی میں نہیں کیا، کیونکہ 2 بجے کے بعد کام والی رشیدہ بی بی اپنے گھر چلی جاتی تھی، لیکن معاذ کا اس کے ساتھ اس گھر میں موجود ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تبھی معاذ بولا، واہ، بہت جلد اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگ گئی ہو۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، یہ گھر آپ کا نہیں، آپ کے تایا جان کا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے منیرہ کچھ شرمندہ ہوئی اور بولی، میں جانتی ہوں، لیکن میں رشیدہ بی بی کی ہیلپ کر رہی تھی۔ تبھی وہ رشیدہ بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے رشیدہ بی، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، اب آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں، آپ کے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ منیرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پر اعتماد لڑکی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، آج ایک لمبے چوڑے شخص کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے نہ جانے معاذ سے کون سا خطرہ تھا۔ تبھی وہ تیز تیز قدم بڑھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رشیدہ بی بی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، اسے معاذ کے پیچھے آنے کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنا کمرہ لاک کر لیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ دروازے کے پیچھے چھپی منیرہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے سگے کزن سے اتنی زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معاذ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی، پر کھڑکی لاک کرنا بھول گئی تھی۔ تبھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ معاذ کھڑکی سے کود کر کمرے میں داخل ہوا اور خوف سے کانپتی منیرہ کو دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنے قریب کیا۔ منیرہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تبھی وہ اس سے اپنے بالکل قریب لے آیا تھا۔ تبھی اسے ایک بازو سے دبوچ کر خود کے مزید قریب کیا اور اس کے چہرے پہ آتی بالوں کی لٹ جو اس کے چہرے کے ساتھ شرارت کر رہی تھی، اس کو اپنی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، تم تو بہت ڈرپوک ہو، ایسا کرو گی تو تم سے محبت ہو جائے گی۔ وہ انتہائی پراسرار لہجے میں کہتا ہوا منیرہ کے منہ کے بالکل قریب ہوا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے منیرہ نے اسے دھکا دیا، وہ بیڈ پر گر گیا تھا۔ منیرہ نے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تبھی معاذ دوبارہ سے اٹھا تھا اور بولا، اتنا کمزور نہیں ہوں میں۔ تم کیا سمجھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے آیا ہوں؟ جتنا مرضی گر جاؤں، لیکن اتنا بھی گرا ہوا نہیں کہ اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالوں گا۔ اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر منیرہ پر گویا کوئی سکتہ چھا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس قدر بگڑا ہوا اور بدلے کی آگ میں جھلسا ہوا انسان اپنے گھر کی عزت کا اتنا خیال کرتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی معاذ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ شام تک تایا جان گھر لوٹ آئے تھے۔ تائی جان ابھی نہیں آئی تھی اور حماد بھی ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن منیرہ اس واقعے کو بھولی نہیں تھی۔ بار بار معاذ کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تایا جان کے گھر میں موجودگی منیرہ کے لیے باعث خوشی تھی، کیونکہ اس کے دل کو اب کچھ تسلی ہوئی تھی کہ اب معاذ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ لیکن وہ حیران اس بات پر تھی کہ اگر معاذ چاہتا تو اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جس قدر وہ اپنے بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ اسے یوں چھوڑ دے گا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچی، یونیورسٹی کے تمام لوگ ہی اپنے ایگزامز کی وجہ سے پڑھائی میں مگن تھے، لیکن ایک واحد معاذ تھا جو آج بھی اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ پوری یونیورسٹی میں گشت کرتا پھر رہا تھا۔ منیرہ جیسے ہی اس کے قریب سے گزری، معاذ کا ایک دوست جس کا نام علی تھا وہ اٹھا اور منیرہ کے سامنے آتے ہوئے بولا، واہ، لگتا ہے میرے دوست کو بدلہ دینے کی خاطر خود ہی آ گئی ہو۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا، معافی تو بنتی ہے، پاؤں پکڑ کر معافی مانگو اس سے۔ تبھی علی نے منیرہ کا بازو پکڑ لیا۔ معاذ جو قریب ہی کھڑا تھا، ایک جھٹکے سے علی کے ہاتھ سے منیرہ کا بازو چھڑوایا اور ایک زوردار تماچا علی کے منہ پر دے مارا۔ پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، پھر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ علی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس حیران تھے کہ اب یہ معاذ کی کون سی نئی چال ہے، لیکن منیرہ بالکل بھی حیران نہیں تھی۔ اس نے علی کو مار مار کر اس کی ناک سے خون نکال دیا تھا۔ ابھی بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر معاذ کو روکے۔ جب منیرہ نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی بھی اسے نہیں روک رہا، تبھی وہ آگے بڑھی اور اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے ایک دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، پاگل ہو گئے ہو، مار کے چھوڑو گے اسے؟ دوست ہے یہ تمہارا؟ تبھی وہ بولا، دوست ہے یہ میرا۔ علی کو گریبان سے پکڑ کر معاذ نے کھڑا کیا اور بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ آج کے بعد اگر کسی نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھا تو میں جان لے لوں گا اس کی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر منیرہ خود ہکا بکا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔
کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ علی بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ یہ بات تمام یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پروفیسرز تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس کی کلاس کے پروفیسرز نے معاذ کے باپ کو کال کر کے یونیورسٹی بلایا تھا۔ منیرہ اپنے تایا جان کو یونیورسٹی میں دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی۔ معاذ کے بابا نے پروفیسر صاحب کے سامنے ہی اس کی خوب بے عزتی کی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی نہیں تو اس لڑکی کی عزت کا ہی خیال کر لیتے، اور پروفیسر صاحب سے معذرت کرتے ہوئے وہ وہاں سے آ گئے تھے۔ لیکن منیرہ کو نہ جانے کیوں آج تایا جان کا معاذ کو یوں ڈانٹنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ لیکن معاذ نے بھی جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور وہ معاذ کو کوئی احسان اپنے سر رکھتا نہیں چاہتی تھی۔ وہ معاذ کا ہی دوست تھا، اور اسے ہی اس نے اتنی مار پیٹ کی۔ وہ اپنی دوست حوریہ کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی تھی جب حوریہ اس سے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی معاذ کا کوئی رچایا ہوا ڈرامہ ہے، تم سے بدلہ لینے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، یہ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ تبھی منیرہ بولی، نہیں یہ اس کا ڈرامہ نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، یہ تم نہیں جانتے، اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تبھی حوریہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں کیا اس نے یہ سب کچھ؟ منیرہ نے بتایا کہ وہ اس کا تایا زاد کزن ہے۔ حوریہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم نے اپنے ہی کزن کی اتنی بے عزتی کی تھی، اور پہلے دن جب تم یہاں آئی تھی تو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ منیرہ نے جواب دیا کہ اس وقت نہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی کزن ہوں، اور نہ ہی میں جانتی تھی، شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ اتنا بگڑ گیا۔ تبھی حوریہ بولی، یار جو کچھ بھی ہے، تمہارا یہ کزن انتہا کا بدتمیز ہے، ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتا ہے۔ تبھی منیرہ نے جواب دیا، میں نے کب کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے؟ وہ اچھا ہی تو نہیں ہے، تایا جان بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، نہ جانے وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ حوریہ نے جواب دیا، یار مجھے تو لگتا ہے کہ کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے وہ ایسا ہوا ہے، نہیں تو اگر تمہارے تایا جان اتنے اچھے ہیں جیسے تم بتاتی ہو تو انہوں نے تو اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی، شاید ان سے ہی توجہ نہ ملی ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہو۔ حوریہ کی یہ بات منیرہ کو بھی کچھ سمجھ آنے لگی تھی، لیکن گھر کا ماحول تو بالکل اچھا تھا، پھر نہ جانے کیوں معاذ ایسا ہو گیا تھا۔ اس دن سے ہی منیرہ نے یہ جاننے کی کوشش شروع کر دی کہ آخر معاذ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اب معاذ اسے نہ ہی اتنا تنگ کرتا تھا اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کرتا تھا، صرف خاموشی تھی۔ لیکن جیسے ہی رزلٹ آیا، وہ جو لسٹ چیک کرنے کے لیے گئی تھی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپر اس کا اپنا وہی کھڑوس اور آوارہ کزن تھا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر یقین نہ آیا، پھر آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے دوبارہ سے لسٹ دیکھی تو سچ میں یہ معاذ کا ہی نام تھا۔ منیرہ کو بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی معاذ کو پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور یونیورسٹی میں بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی ہی کرتا تھا، تو پھر کیسے اس نے ٹاپ کر لیا؟ وہ کندھوں کو اچکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کہ مجھے اس سے کیا لگے، ٹاپ کرے یا فیل ہو، جب اسے خود کی زندگی کے ساتھ سروکار نہیں کہ میں کون ہوتی ہوں، اس کی خوشی میں خوش ہونے والی یا اس کی غمی میں غمزدہ ہونے والی۔ یہی سوچتی ہوئی منیرہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ جانتا تھا کہ یہی آوارہ اور کھڑوس اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا ٹاپر ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن منیرہ کو یہ بات آج ہی پتہ چلی تھی۔ منیرہ دل میں سوچ رہی تھی کہ آج تو گھر پر بہت بڑی پارٹی رکھی جائے گی، یا پھر وہ گھر والوں کے ساتھ اپنی یہ خوشی سیلیبریٹ کرے گا۔ لیکن گھر جاتے ہی وہ حیران ہوئی، کیونکہ کسی کو بھی اس کے رزلٹ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خود بھی آج پریشان تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منیرہ کو دکھ ہو رہا تھا کہ تایا تائی کو اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ تایا جان نے تو اس سے اس کے رزلٹ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا، حالانکہ تایا جان اچھی طرح جانتے تھے کہ آج اس کا رزلٹ آنا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے جب وہ معاذ کے کمرے کے سامنے سے گزری، ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا، معاذ کرسی پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ جھلسا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منیرہ رکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ اپنے ہی خیالوں میں سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ منیرہ کو بہت برا لگا، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ، پوری یونیورسٹی کا ٹاپر، اور کس طرح کی حرکتیں ہیں۔ نہیں، خود سے ایسا نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ منیرہ یہی سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اگلے دن چھٹی تھی، یونیورسٹی تو جانا نہیں تھا، اسی وجہ سے منیرہ تائی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ سارے کام نمٹانے کے بعد وہ معاذ کے کمرے میں آئی تھی تاکہ اس کے کمرے کو سمیٹ دے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت معاذ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، کمرے کا بہت برا حال تھا، جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے جنہیں انہیں پینے کے بعد بیکار کر کے پھینکا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ بری طرح سے کٹھی ہوئی پڑی تھی اور ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ منیرہ نے ہر چیز کو اچھی طرح سمیٹ دیا تھا، تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک تصویر پر پڑی جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت کے ہاتھ میں تھا۔
पहले तो वो कश्मकश में फंस गई, ये कौन हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा शायद किसी और की तस्वीर हो। लेकिन किसी और की तस्वीर मास के कमरे में कैसे आ सकती है, और लगता है ये तस्वीर मास को बहुत अजीज है। वो तस्वीर हाथ में पकड़े इसी बारे में सोच रही थी कि तभी वो खड़ूस कमरे में दाखिल हुआ। उसे यूं बिला इजाजत अपने कमरे में देखकर इस पर फट पड़ा था। क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में, और किसकी इजाजत से आई हो तुम? मुनीरा तस्वीर हाथ में लिए उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि इस वक्त इसकी मौजूदगी का तस्वुर भी नहीं कर रही थी। वो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करने आई थी, हर चीज बिखरी पड़ी थी। उसने मुनीरा का हाथ पकड़ा और बोला, निकलो मेरे कमरे से। तुम्हें किसने कहा था मेरे कमरा समेटने को? मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं मेरी किसी चीज को हाथ लगाने की। यही कहते हुए उसने मुनीरा के हाथ से वो तस्वीर खींची थी और एक धक्का देकर मुनीरा को कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन न जाने क्यों आज मुनीरा को इसका ये रद्द अमल बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, ना ही उस पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों आज उस पर तरस खाने को दिल कर रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी मामला क्या है। अगले ही दिन हमाद की बर्थडे की छोटी सी पार्टी घर पर अरेंज हुई थी। शाम के वक्त हॉल में रोशनियां झिलमिला रही थी, हर तरफ खुशबुओं का हल्का सा लम्स और कहकों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही मुनीरा तैयार होकर अपने कमरे से निकली, मुआज जो हाल में बिल्कुल खामोश बैठा था, उसकी नजरें उसकी सिम्मत मुड़ गई। वही मुनीरा जो हमेशा सादगी में रहती थी, आज एक शहकार की तरह दिखाई दे रही थी। वो सुर्ख और सुनहरी रंग के खूबसूरत लिबास में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। वो जो हर वक्त अपने बाल पोनी टेल में बांधे रखती थी, आज हल्की सी लहर के साथ खुले उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। मुआज की नजरें बेख्तियार उस पर जम गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिससे बदला लेने के लिए वो इतना बेचैन रहा है। उसकी मुस्कुराहट और उसकी आंखों की चमक मास को किसी ख्वाब की मानद लग रही थी। लेकिन एक झटके से मास ने अपनी नजरें उससे उठाई और खुद से मुखातिब हुआ, ये मुआज तुझे क्या हो रहा है? शायद मोहब्बत, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें इससे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोया वो खुद से मुखातिब हुआ था। पूरी बर्थडे पार्टी में मुआज की नजरें मुनीरा पर ही जमी रही थी। ये बात मुनीरा ने भी नोट की थी। न जाने क्यों दिनों में ही मुआज मुकम्मल तौर पर बदल गया था। अगले दिन भी सुबह सुबह जैसे ही मुनीरा नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखकर हैरान रह गई। मुआज जायनमाज पर बैठा अल्लाह से दुआ मांग रहा था, जिसमें वो अपने दिल का सुकून मांग रहा था। मुनीरा को अब यकीन हो गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। अब मुनीरा उसके कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में जाती, उसकी हर चीज पहले से रेडी कर देती थी और उसका पूरा कमरा सिमेट देती। अब वो मास भी जब अपने कमरा इस तरह साफ सुथरा देखता तो उसे अच्छा लगने लगा था। वो घर में किसी से भी बदतमीजी नहीं करता था। एक दिन मुनीरा उसके कमरे की चीजें समेट रही थी, तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। आज वो बिल्कुल भी मुनीरा पर पहली की तरह फटा नहीं था। मुनीरा उसे देखते ही जैसे ही जाने लगी तो वो बोला, एक मिनट रुको, क्यों इतना ख्याल रखती हो मेरा? मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ बुरा ही होना चाहिए। तभी मुनीरा मुड़ी और एक झटके से उसकी तरफ होते हुए बोली, किसने कहा तुम बुरे हो? तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो मास। तभी मास बोला, टूट चुका हूँ मैं अंदर से। मैंने आज तक डांट ही बर्दाश्त की है, छोटी बातें, तोहमतें, ये सब कुछ ही मेरा मुकद्दर था। नफरत करते हैं सब मुझसे। मुनीरा हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, कौन करता है तुमसे नफरत? सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तभी उसने जवाब दिया, सब दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों मुनीरा को मास के चेहरे का दुख महसूस होने लगा था। वो उसके रूबरू खड़ी हुई और बोली, मास, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? देखो, मैं जानती हूँ तुम जैसे बाहर से नजर आते हो, अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। तुम अपना दुख मुझसे शेयर कर सकते हो। मास उसकी तरफ मुंह मोड़कर खड़ा हो गया और वो बोला, मेरा दुख इतना गहरा हो चुका है कि मैं अंदर तक टूट चुका हूँ। अपने अंदर का ये दर्द छुपाने के लिए लोगों के सामने इस तरह आता था जैसे कोई दुख मेरी जिंदगी में हो ही नहीं। लोग यही समझते रहे कि नवाबी हैं, बिगड़ गया हूँ। मुनीरा बोली, क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? मुझे साफ लफ्जों में बताओ। तभी मास जैसा मजबूत इंसान हिचकियां लेकर रो रहा था। तभी इसका चेहरा तर हो गया था। वो बोला, ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है, ये मेरी सगी माँ नहीं है, बल्कि ये मेरी सौतेली माँ है। मैं सिर्फ 2 साल का था जब मेरी माँ वफात पा गई। जब बाबा ने दूसरी शादी की तो मैंने इस औरत को अपनी माँ समझा, लेकिन इसने एक दिन भी मुझे वो मोहब्बत न दी जो एक माँ अपनी औलाद को देती है। फिर हमाद हो गया। मेरे सामने हमाद के साथ वो इतना प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी और मैं उनकी हकारत का निशाना बनता रहा। फिर बाबा के कान भरना शुरू हो गए। कोई काम जो हमाद खराब करता था वो भी मेरे सर पर आ जाता था। बस इसी वजह से मैं खुद का दिफा करना चाहता था,
लेकिन फिर पता ही नहीं चला कब इस कदर बिगड़ गया। अपने आप को सुकून देने के लिए मैं दूसरों को तंग करना शुरू हो गया। दूसरों को तंग करके मेरे दिल को सुकून मिलता था। लेकिन फिर तुम जब मुझसे मिली, तुम्हारी ये मासूमियत और तुम्हारा अच्छापन देखकर न जाने क्यों हर चीज छोड़ देने को दिल चाहता था। बहुत मोहब्बत करने लगा हूं मैं तुमसे। मुनीरा देखो प्लीज, आज तक हर किसी ने मुझे जिंदगी में धोखा दिया है, तुम कभी मुझे ना छोड़ना। मुनीरा हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो मुआज से मोहब्बत करती है या नहीं, लेकिन ये जान गई थी कि मुआज बहुत टूटा और बिखरा हुआ है, जिसको सिर्फ यही समेट सकती है। इससे मोहब्बत और प्यार की जरूरत है। तभी मुनीरा उसके सामने हुई और वो बोली, जिसके साथ मोहब्बत करते हैं उसे इतना तंग करते हैं। मुआज अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराया और बोला, यार तुम्हें तंग ही तो करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इसकी ये बात सुनकर मुनीरा उसके कंधे पर मुक्का रसीद करते हुए बोली, मोहब्बत से पहले दोस्ती करो मुझसे, और हर बात आज के बाद तुम मुझसे शेयर करोगे, कोई बात मुझसे नहीं छुपाओगे। तुम मेरे कजन हो मुआज। मुआज मुस्कुराते हुए बोला, अब कजन के साथ साथ मुआज भाई न कह देना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुआज की इस बात पर मुनीरा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। उसी दिन से मुआज और मुनीरा के दरमियान तमाम फासले खत्म हो चुके थे। मुआज अपने दिल की हर बात मुनीरा से शेयर करता। देखते ही देखते वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था। लगता ही नहीं था कि ये वही मुआज है जो इस कदर बदतमीज था। ताई जान, जो कि मुआज की सौतेली माँ थी, उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो मुआज से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मुआज ने उन्हें माफ कर दिया था। मुआज और मुनीरा दोनों सर्जन डॉक्टर बन चुके थे। मुनीरा के कहने पर ही मुआज ने गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, जिसमें वो दोनों अपनी ड्यूटीज दे रहे थे। फिर मुनीरा के ताया जान ने मुनीरा का रिश्ता मांगा। इन दोनों की शादी धूमधाम से हुई। मुनीरा दुल्हन बनी मुआज के उसी कमरे में बैठी थी और ये सोच रही थी कि आज से 4 साल पहले इस कमरे में रहने वाला इंतहाई खड़ूस था, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मुनीरा की मोहब्बत के रंग भर गए थे। अभी वो यही सोच रही थी कि मुआज कमरे में दाखिल हुआ। उसके बिल्कुल सामने बैठते हुए बोला, मुझे लगता है हम दोनों की मोहब्बत की कहानी कुछ अनोखी है। आज फाइनली हम दोनों एक हुए। इस बात पर मुनीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर है कि तुम मुकम्मल शख्सियत में ढल चुके हो। तभी मुआज बोला, आज के बाद मुझे खड़ूस मत बोलना। मुनीरा मुस्कुराई और बोली, थोड़े थोड़े खड़ूस तो अभी भी हो। देखो कब से बातें कर रहे हो और मुझे मेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। इस बात पर दोनों ने बुलंद कहका लगाया और एक खूबसूरत डायमंड रिंग मुआज ने उसकी उंगली में पहनाई और फिर पूरा कमरा इनकी मोहब्बत देखकर खुशी से झूम रहा था। सुना है इन दोनों की मोहब्बत की कहानी पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई थी। पहले दिन जो एक दूसरे से ताहत नफरत करते थे, फिर एक दूसरे को देखे बिना सुकून नहीं मिलता था। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों की कहानी कैसी लगी, और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यार और मोहब्बत से किसी भी बिगड़े हुए इंसान को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा सकती है, जैसा कि मुनीरा ने मुआज की जिंदगी बदल दी।